भला बोलिंग करो छुए चला गोटिए बॉल रे स्टॉपटा उड़े दल्लू माराड़ कोठु सिखिलो ए बोलिंग तबे तो कोचरटा को मानी बाकू पड़ीबो अबे तो ठीक है जमाड़िनबे ए निरिय ज्योति उपरते एपरि अत्याचार करो छो पाखो हां ओ गोटाए कंचा मांस खिया पाखो ए बाघटा जेते बेले हरिण पछरे धाइछि माने ए हरिण को शिकार न कला पर्यंत केबे भी शांति रही मरी कौन कहि एठो जीवो या मरी अबे तू पुनी मते मारिबू मारण मारी देबी अबे मु मते कापुसन होए तले हे जाओ शक्तिर परीक्षा से रक्षाकार जनक जो सठिक समय आसी न थाते ताले आज अम्मा ने कोन देता बुझ परछ हेलो हेले बोलो आज एमिति का पाई हमके असुविधा सम्मुखीन हेबाक पड़िला रो हेलो जमा सांग से जटपत्र पाइलो छोटपत्र माने से पोड़ामा पुड़ा पाई होलो तमे ठीक कहछ सेही छोटा पुड़ा पाई हां आलु सांग से बुढ़ाटा गला पड़े ताकू तो साज पानी न दैछि ताले मत चिनिबो ए सामका केमिति का बोली अले जमा गला पड़े सेठी देखि पारु छ कोठी लो देखु ना केमिति जट पात्र ना गचबरु चढ़ी चढ़ी ऊपर को जाउची मां छोटा बुढ़ाटा काहे केते बड़ गचबरु चढ़ी जाइछि हां आलु सांग गोटे काम करबा जाओ ताको प्रथमे बुझाई सुझे तलक नै के आसो आ तापर समस्त मिसी एमिति माड़ मारो तो मोला जाए भूली पारिबनी जेमिति ठीक अछि लजमा सेठी अपेक्षा कर मु तमान को अपेक्षा कर रहिछि हेलो अले संग माने हालो भौणी हम माने को ना अतिश्रा जीवा पड़िबो नइले से पोड़ा म बुड़ा ना आउरी गचबरु को चली जीवा ठीक अछि लो चलो चलो अतिश्रा जीवा पड़िबा ठीक अछि लो भौणी जीवा लो हालो भलो झियो पिला माने बहुत भलो झियो पिला हां बहुत भलो झियो पिला माने आज जानिला ओए रे पडा बाबुडा लाज टिके आइलानी हम मन के केते हैरान करूचो के कोइला मु तुमको हरियाण कोली बोली अरे मु थिली बोली तुमरो इज्जतटा बंची गला कोन हेला सेही सोळा सेनापति को गोटाए बीता पीटी दे सीता आइकरी घर को छु आ अले जमा सांगा ए जन बद्रा कोन कहूची सत कथा किलो सातालो साता आलि सांगा आज से जट मो साम साथी आसी न थाते ताला चा मन कोन था बुझ पारछ आउ आलि सांगा सेति पाई पर मन मन गुटे निष्पत्ति नै सारछि कोन आत्महत्या करिबा पई ना आउ मते चे रखे करछि ता गुटे फल पुरस्कार देबा पाई चाहछि पैसा दिबी हां की भाग्य मोर काम न सरनु पैसा मु रेडी सत्य रेडी ठीक अछि ताले आलु सांगा हेलो मु जो पुरस्कार कथा कहिथिले हां जाओ जटकू फल से ना देखि दे दियो ठीक अछि लो मु सेति अपेक्षा कर रहिछि ला हां सिखि छारिबो कोन ये झोली झोली हां बड़ पुरस्कार हे खबरे एते बड़ पुरस्कार एई पुरस्कार नेबा पूर्वरु ना आखिटा को बंद करबाक पड़िबा पैसा पई आखि कोन मुना को कान बंद कर देबाक रेडी अतिश्रा करूनु बुडा 1 2 3 4
जीप गाड़ी मेटाडोर या बोपर ना कुकुड़ा चोर अरे बुढ़ा शीघ्र अरे बुढ़ माने कर दे चलो मोर चलो बहुत चलो अर्जेंट से पैसा दे दबा बहुत अर्जेंट ঠিক ଅଛି बहुत अर्जेंट এইটা গোটে কোপটରୁ ବାହାରିଲା ସବୁ ତ ମୁଁ ଠିକ ଠାକ କରିଥିଲି ୟା ଭିତରେ ଇଏ ଏଣ୍ଡ ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲାଣି আবে ଆବେ ଆବେ ଚିନା ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ କଥା ନାହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ କହିଲା କଣ ନା ଆବେ ଏତେ ଦାଦରିଆ ଭାଷା তোতে মতো ঠিক লজ্জা লাগলানি বে କଣ ମୋର ଫାଟି ଯାଇଛି କି এভাবে বৃদ্ধ বয়স্কর মধ্য এ যুবতী মান প্রতি তোর টিকে মতো সম্মান নাই କିଏ କହିଲା ମୋ ମା ଭଉଣୀକୁ ସମ୍ମାନ କରୁନି ବୋଲି ଆରେ ମା ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରା ପୂଜା କରୁଛି আচ্ছা ଯେମିତି କି ତୁମେ ମାତା ପିତା ବନ୍ଧୁ ତୁମେ আবে কোন এয়ার সর কই যাচ্ছবে ମା ଭଉଣୀକୁ ପୂଜା କରିବା তা মা তুমি পূজা করো ସକାଳେ ସଞ୍ଜେ আচ্ছা কহিলু এটি কোন পাই আসছিলু বে ଆମ ସହଚରୀଙ୍କୁ ଆଉ ରାଜଜକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଛି ମୁଁ কোন কহিলু ଆଉ ଶେଷରେ ଆସିଲା ପୋଡା ମୁଆ ଛତରାଖି ଆଉ କହିଲା କଣ ନା ହବି ହବି তা মা তু বঞ্চাউছিলু ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଛି আলো এই যুবতী মানে हाय बेरा ইয়ে তো মানকু বঞ্চাউছিলা ना ना এই পড়া মা বুড়া মিছা কথা কইছি পড়া মা বুড়া ଭାଷା ଖରାପ କରୁଛି ଦେଖୁନ আবে নিচ কোচ পড়ে উচ্চ স্বরে কথা হছবে আচ্ছা কইলে যুবতী মানে हाय बेरा ইয়াকু কি শাস্তি দেলে ঠিক হবালো শাস্তি ଅଛି বেরা হ্যাঁ। এই পড়া মা বুড়া কো না হ্যাঁ, হ্যাঁ। তা বস্তা উগলনা করিকি তা ঘরকু পঠেই দবা তুমি ঠিক কইছ তাকু এই শাস্তি সে জানি পারিবা নারী মানকু কি পর সম্মান দিয়া যায় हां আবে কোন শুনি পারলনি বে ଏମାନଙ୍କ କଥା আবে হ্যাঁ ହଁ ଶୁଣିଲି ସେମାନେ କହିଲେ ବିଚାରା ବୁଢା ଲୋକ আচ্ছা ୟାକୁ ମଦ ମାଂସ ଦେଇକିରି ଆରାମରେ ଘରକୁ ପଠେଇଦେବା হ্যাঁ তাহলে তো এমতি শুনলু বে ସେମାନେ ସେମିତି କହିଲେ আবে ସେମାନେ ସେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି ଏଠୁ ଓଦାରେ ଏଠାରୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାମାନେ ଏମାନେ କହିଲେ ମତେ ନଙ୍ଗଳା ହେବା ପାଇଁ ଆବେ হবে କି ନେଇ ମା ଭଉଣୀ ପାଖରେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇହବ ନାହିଁ କାହିଁକି ହବୁନି ବେ ଛୋଟ ବେଳରେ ହଉଥିଲେ କେଲାନ ହୁଡା ବଣ୍ଟ ହୁଡାରେ ଆଚ୍ଛା এইটা কোন নঙ্গড়া হেবা বয়স ততে ততে দরকার যে তা খোলি বাহারে খোলি দেবি আবে তো এটাই খোলিব না মোর জিবি সিনা মু খোলিবি নাই আচ্ছা হ্যাঁ তম তু খোলিবনি বে না হব নাই আবে ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି ତୁ କେମିତି ଖୋଲିବୁନି নাই 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 রে বাবা নাই এ বাবা হেবা চেষ্টা করলে হেবা হেবা তাহলে অতি শীঘ্র খোলবে বেকার জায়গায় গোটে ফসি গলি আও গুখিয়া কাম করছিলি ছি হ্যাঁ এইটা গোটে খোলি দেবাটা আরামরে খোলি কিছু টেনশন নাই খতম খতম খোলি দেলি আও দেখু না দেহরে সুতা খন্ডে খালি ঝাড় নাଳ খাଳ ইত্যাদি ইত্যাদি আবে ସବୁ ତ କଥା ଖୋଲିଦେଲୁ ହେଲେ ଗର୍ଜି ଛାଡି ଦେଇଛୁ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଁ সেটা কিস তো ধୋତି আবে আবে তো ধୋତି এইটা ହଁ হে বুয়া ପୁଣି କଣ ହେଲା ବେ এইটা খোলি হেব নাই କାହିଁକି ହବନି ବେ এইটা শূন্য শূন্য মা শূন্য କଣ এ ভিতরে কিছু না এইটা করোনা পাই শটডাউন মারিকি বিকে পান্ডিয়ান বিকে পান্ডে তালা ଦେଇକିରି ଚାବିକି ଧରି ଛୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆଉ କଣ ସବୁ କହି ଯାଉଛୁ ବେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ আবে মিছ কই মতে ভଣ୍ଡেবা ପାଇଁ চেষ্টা করছো ତତେ କାହିଁ ମିଛ କହିବି ରେ ବୋପା ମା ଦେଖୁନା କିଛି ନାହିଁ ତାମାନେ ଖୋଲି ହବନି ବେ ନା ଏଇଟା ତାଲା ପଡିଛି আচ্ছা আবে ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି ସେ ତାଲାଟା କେମିତି ଖୋଲିବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଖୋଲିବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବା ହେବା ତାଲା ଚୁପଲେ ହେବା তাহলে অতি শীঘ্র খোলবে আলো এই যুবতী মানে हाय बेरा ମୁଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଇଏ ଯତା ବସ୍ତ୍ର ନ ଖୋଲେ ତାହେଲେ ମତେ ଡାକିବ ठीक আছে बेरा ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି अरे पड़ा में बड़ा नीचे खोलिबु ना हमें माने जाई के खोलिबु এইনে যদি খোলি দেবি সে সাউ টিকর খতম আর তোমাকে খোলা বেলে জ্ঞান হতে দিব हमें काहे के खोलिबु जे तू भूल काम करिचु माने खोलिबा को बाध्य যদি ন খোলিবি সেই শলা ଆଉ ଥରେ ମତେ ପିଟିବ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ଖୋଲି ଦେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲି ଯିବାଟା ଭୁଲ हां सेति भाई मु कहउचा तीसरा खोलु न ଇ ବାଟ ନେଇ ଦେଖ ଗା ଶଳା ଆସିବ
ତାର କେମିତି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଲ ନେଇକି ମଣିଷ କେତେ ଗୋଟେ ଟେନସନରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଆସିକି ହା ଘର ଲୋକ ମୁଁ କେତେ ଗୋଟେ ହିନସ୍ତିଆ କାମ କରିଦେଲି ଛି ଖୋଲିଦେବି ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବି ବାସ୍ आस देखी आस टीवी चली टेंशन करते रहिलो आप खोलबे अरे पड़ा बुड़ा सतरे खोलिबनी मो जिनिस देले खोल देबी माने तो जिनिस दे देले खोलिबो ना अले ए बुड़ी माने आलो भौणी ता जिनिस दे दियालो नइले पड़ामा बुड़ा ना जो मारो भी खोलिबनी ठीक अछि ला भौणी अतिसरे दे दिया हालो बोले ता कर करूता राती पाइले अंडा दुईटा दउता आउ सेई अंडा के बसी करी तू उसमौ था अरे बजाती माइकिना काहा को केमिति कथा बार्ता करे तुम बोपा मा माने शिक्षा अर्जन करना आंती किलो ए बुड़ा हमें भले भाबरे सिकिचु एला भल भाबरे शिखिछि पोड़ा मुई छतर खाई सुकुआ खाई पोड़ा मछ खाई पोड़ा म बुड़ा बेसी कथा कहउछु हेले मोर भी गोटे कंडीशन अछि कोन बुड़ा